فيقول النبي فأسجد النبي يا الله ملك تنيا يلالو الله في سجود أدرقالو يقول فأسجد تحت العرش يلالو سجود أدرقالو كعرش سر وأقول أمتي إلالهن هزبوتشي فيقول الله يا محمد الله ميلنيال أنت محمد ارفع رأسك اشفع تشفع راسهن أنا أدرج شماغليم هون شمغلنهم تقباينت ያገኛል فيقول يا محمد ይላቸዋል አንተ محمد ሂድና واخرجهم ከእሳት አውጣቸው فاذهب فاخرجهم ከዛም ሄጄ ከእሳት አውጣቸዋለሁ فاجد ان من امتي من ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አገኛለሁ فاعود فاقول ተመልሽም ጌታዬ ሆይ እላለሁ من امتي من تبقى ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيعد لي ربي ጌታዬም ሌላ ቁጥር ይቆጥርልኛል فيقول لي اذهب يا محمد ከዛም ይለኛል አንተ محمد ሂድና ከእሳት አውጣቸው فارى ان من امتي ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀረ እንዳለ እመለከታለሁ فاعود رابعا ለአራተኛ ጊዜም እመለሳለሁ وخامسا አምስተኛም وسادسا ስድስተኛም ወደ አላህ حتى يقول النبي فاستحييت يا الله ملكتني اسكملوا درس جيتاي اهونس ملمن افر طلبت مره ومرتين عند جزي ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ጌታዬን ለመንኩ يقول النبي فاستحييت يا الله ملكتኛ ይላሉ ጌታዬን መለመን አፈር هل اكتفى النبي يا الله ملكتኛ በዚህ አበቁ እንዴ قال فاستحييت من ربي ጌታዬን አፈርኩት ግን ተመልሼ ለጥያቄ ወደ ጌታዬ መጣሁ قلت من امتي يا رب አልኩኝ ጌታዬ ከህዝቦቼ من امتي من هم في النار ከህዝቦቼ እሳት ውስጥ የቀሩ አሉ فيقول ይለኛል اذهب ሂድ واخرج كل من في قلبه لا اله الا الله ያለውን ሁሉ አውጣ اخرج من النار ከጀሃነም አውጣቸው كل من في قلبه لا اله በልቡ ውስጥ لا اله الا الله ያለውን حينها يعود ከዛም ይመለሳሉ የአላህ መልእክተኛ لا يكتفي يعود አይበቃቸውም ይመለሳሉ ويسجد ويقول አሁንም ስጁድ አድርገው ህዝቦቼ ይላሉ فيقول الله አላህም ይላል اذهب ሂድና واخرج من كان في قلبه በልቡ ላይ የጎመን ዘር ፍሬ ያክል ኢማን በልቡ ያለን ሁሉ አውጣ فيخرجهم ያስወጣቸዋል فيعود ثالثا አሁንም በድጋሚ ለሶስተኛ ጊዜ ይመለሳሉ ويسجد ስጁድም ያደርጋሉ فيقول الله يا محمد አላህም ይላል አንተ محمد ሆይ اذهب واخرج ሂድና አውጣቸው من كان في قلبه مثقال በልቡ حبة ውስጥ የጎመን ዘር ፍሬ ታክል ኢማን በልቡ ያለውን ሁሉ አውጣቸው يقول النبي حتى اخرجهم الى አላህ الجنة መልእክተኛ ይላሉ ጀነት እስከማስገባቸው ድረስ ወስዳቸዋለሁ حينها يرضى እንደዚህ ሲሆንላቸው ይወዳሉ ይደሰታሉ የአላህ መልእክተኛ كم قصرنا بحقك يا ስንትና ስንት መብትህን አጉድለናል አንቱ አበል ቃሲም ሆይ كم قصرنا بحقك يا ስንትና ስንት መብትህን አጉድለናል አንቱ የአላህ መልእክተኛ